Yun, mga kais. Bola. Di tayo ng dinosaur. Yun, mga ka-Stanley Boy, no? Bali, dito na tayo sa third game. Bang! Ito na Ito na mga kabola, naglalaro na yung ating third game, no? Yun, no? Bang! Wala! Jersey number 5. Pass to Dick. Pass to jersey number 24. Jersey number Dick. Ayan, no? Tinira, wala. Sablay. Fermin. Tanob. Bang. Foul agad si Pastor. Jersey number 4. Pass to jersey number 24. Last touch. Ayan. Ito medyo bata-bata to ng konti, no? Yan. Jersey number 15. Pass to Jesus. Uy! Wala, sayang. Sayang, nabutata. Uy! Ganda naman. Oh, napagod, oh. Nanigarilyo na lang, oh. Fermin. Baitano. Uy! Nakuha ni jersey number 4. Jersey number 4, zigzag, dribble. Uy! Pass to 24, wala. Rebound by Reptano. Ayan, oh, nakabad si Idol, oh. Oh, ayan, oh. Foul. Yan po ang ating referee, oh. Si Idol Jake Medina. Daming tira niyan, shoot. Malupit yan. Foul. Yung ganda naman, oh. Talo. Bang. Wala. Uy. Uy, no. Foul. Ay. So. Uy, kinaliwa. Wala. Reptano, ayan na. Pass to Jesus. Sumobra. Jersey number 4. Binababa. Ayan na. Zigzag. Whoop. Nabulaw. Nabaraw niya, no. Tano. Idol. Whoop. Ang ganda naman. Wala nga lang. Whoop. Ayun pa isa pa. Oy. Counted. Ganda ng pasa. Mukhang mabilis tumatapos. Mabilis ang skoran. Baba agad, eh. Foul. Ano na. Medyo anong hapon na, oh. Yun, oh. Sayang, wala. Boss Dick, tinira. Bang, wala. Rebound. Uy. 3-point, jersey number 24, wala. You know.
Jersey number 22, pass break to 24 nakuha. Number 4, Villanueva, pass to 24, counted. Mabilis ang scorean ngayon mga kaibon, mga kabola. Ayan na si Idol Tano. Ayan foul. Nag-uwi na po yung ibang player kasi medyo hapon na. Hoy! Counted. Ang ganda naman. Ano si Pastor Rio? Pastor po yan, tapos teacher pa po. Bermin, Pastor Jesus, Pastor Jersey number 15, counted. Hoy, pass to Dick by Pastor. 3-point, bang, counted. Uy, nakalusot si 24, walang bantay. Termin, binababa. Ayan na, Pastor Jesus. Bang, counted. Pass break to Dick. Dick, pass to 24. Pass to Dick. Bang! Ganda naman ang assist. Ayan na po. Yun Jesus. Pass to number 15. Nakuha ni 24. Oy, nakuha pa rin ni 15. Ayan na. Uy, ang gandang pasa ni Idol Tano. Yan ang pasa. Binababa ni jersey number 4. Number 4, dribble. Binabantayan si ni Rep Tano. Wala. Na kay Boss Dick. Pass to 4. Jersey, bang. Wala pa rin. Nakuha ni Idol Tano. Ayan na. Bang. Ang ganda naman. Walang mapasahan kaya pinasa sa board. Yan. Jersey number 24. Pass to Dick. Ayan na. Tinirira, counted. Ang galing naman. Ayan, si jersey number 15 binababa. Pass to Fermin. Sayang. Dumulas yung bola. So, yun. At ito na. Ayan na kay jersey 24 na. Ayan na kay Idol Dick. Pastorio, pass to number 24. Tinira, counted. Ganda naman ang pasa ni Pastorio. Ayan na. Kay 22, pass to Tano. Uy! Foul. Walang foul. Nasa pool yung mukha ni Idol. Sportmanship talaga sila, counted ni Idol Dick. Bang! Jersey number 4. Ganda naman. Galing. Counted. Change court na. At yan, nag-change court agad. Bilis ng score nila. Uy, ganda naman, Hindi lang halos nakita. Sayang. Ayan na, kay jersey number 24. Bang! Counted. Rep Tano, ayan na. Whoop! Jersey number 15. Bang! Wala. Jersey number 24, binababa. 83 points yata. Ayan na, 3 points. Bang! Wala. Jersey number 24 ulit. Okay. Bang! Wala. Wala pa rin. Isa pa.
Ayan na, binabana na yung ano, mga kasama kay Boss Dick. Bang! Tinapos ni Boss Dick. Ayan na. Counted. Talo. Ayan na. Bang! Ganda naman. Uy, sayang. Binomba ni Jesus. Foul. Sayang yung pasa kanina ni Idol. Di nga lang na-shoot ni Ace. Ni Akab, 22. Di nga lang lalo. Shoot. Naka-Fermin ng bola. Fermin, dribble. At naghanap ng papasahan. Napasa kay jersey number 15. Tinira ni Fermin. Bang! Wala. Rebound by Tano. Yun o. Uy! Nahawak si Fermin na. Uy! Foul. Foul. Si Idol Tano. Tubig daw. Tubig o. Ganda. Ganda ang drive. Ayan daw. Tayo siya. Ayan na, kay Boss Dick ang bola. Tinira, wala. Kay Fermin, rebound. Number 15, pass to Tano. Bang! Counted. Binababa ni Idol, number 4, ayan o. Yun o, dribble, zigzag dribble. O yun o, nahuli nga lang ni jersey number 22, sayang. Idol Tano, ayan na, dribble. Upya. Bang! Pasok. Easy layup. Jersey 24, binababa. Yun o, kay pasa kay Boss Dick o. Pasa kay Pastor, bang! Wala. Okay, nakuha. Pasa to jersey number 15. Sigurado na, bang! Naka-jersey 24 ang bola. Ayan na, binababa. Dribble, binabantay ni Fermin. Pass to Dick. Dick, pass to number 4, pass to Dick, pass to Pastorio, ginapos, sayang. Oy, nakuha, nila Tano ang bola. Yun o, Jesus, bang, foul. Foul si Pastorio, nakakarami ka na ng foul ha. Yan na mga idol. Ito na. Pass to Tano. Bang! Ganda sa ilalim mo. Yun o. Bang! Wala. Sayang. Isa pa. Bang! Counted. Binababa ni jersey number 4. Opya! Umiikot. Bang! Counted. Ang galing naman ang ginawa. Umiikot. Fermin. Ayun na si Fermin, nagdi-dribble, pass to jersey 22, pass to Jesus, tinira, bang! Lupit. Ayun na, jersey number 4, uli. Diniretso, yun, wala, foul. Dick. Ano si Dick? Uy. Jersey number 24. 3-point. Bang! Walang sabit. Counted. Jersey number 13. Binababa. Ayan na. Pinasa kay Tano. Tano. Pass to Fermin. Tinira. Bang! Counted. Boss Dick, ang bola, ayan o. Kay Boss Dick, ang bola. Number 4. Dinidribble ni jersey number 4. Pinasa kay Boss Dick. Fermin. Ganda ng pasa sa ilalim o. Ang lupit.
jersey 22. Pastorio, Pastudik, back to 24. Uy, muntik na, magawan. Yun o, tinira na lang, diretso. Counted. Tano, ayan na. Di diretso, pass to 15, counted. Bola. Nag-aantay ng papasahan si jersey 24 oh. Yan oh. Yun oh kay Dick. Wala. Yun oh. Uy, wala, sayang. Isa pa. Nakuha ni Jesus ang bola. Tano. Bilis oh. Bang. All 32. Ayun na po si jersey 24. Dinadala yung bola pababa. Pinasa kay jersey 24. Pass to jersey number 4. Puro may 4. Uy. Foul. Foul Tano. Bang. Wala. Sayang. Yun o. Jersey number 15. Pass to Reptano. Pass to Fermin. Wala. Isa pa. Wala pa rin kapos sa ilalim. Naku. Foul. Jersey number 4. Di diretso yata. Yun o. Bang. Counted. Tano. Ayan na. Si Reptano. Haba na o. Uy. Ganda naman ang pasa. Take pass. Ayan na. Kay Jesus. Jesus. Uy. Ayan na. Nakuha na Idol. 15. Yun o. Jesus. Ay Fermin. Bang. Wala. Sayang. Ganda ng pass break o. Wala. Nakuha pa rin ni Jesus. Hindi tumutugma dun sa pinapasahan. Yun na. Jersey number 15. Fermin again. Yun na. Sumot na rin. Sa wakas. Kala ko papass break uli. Ayan na po si jersey number 4. Jersey number 4. Naghanap ng papasahan na yun o. Yun o. Yun sayang. Nasundutan lang. Tano. Yun o. Pass to Jesus. Pastor. Last touch. Last touch si Pastor, hindi niya nahabol yung bola, no? Pastor Rio. Teacher po yan, tapos pastor pa siya, no? Uy! Foul! 2 shot. Free throw. Ay. Isa pa. Bang! Counted. Last shot pala. Bang! Counted 2 shot, no? Last warning na. Last warning. Jersey number 15, pass to 22, pass to Fermin, pass to Jesus, pinira, wala. Foul. Yun
Yun oh. Tano. Bang. Uy. Counted. Game ball. Panalo sila Tano. Ayan oh.